Voilà le Yacht Club de Rio. Impossible de pénétrer, c'est une ville dans la ville. Un endroit, une enceinte close. Nous allons au pain de sucre. On va faire la montée du pain de sucre à pied au lieu de prendre le téléphérique. Et après à la descente c'est gratuit. Là c'est une des plus grosses universités de Rio. L'université fédérale de l'état de Rio de Janeiro. Enfin du moins c'est ce que je me rappelle du nom. Voilà. Mais c'est très beau cet endroit. Magnifique. Hein. Nous sommes en novembre 2019. Brève excursion. E Rio. Aí vamos lá. Vamos atravessar. Tout ça c'est l'université. Et voilà le pain de sucre mes amis. Pão de açúcar. C'est celui-là, é esse aqui ou é ele? É esse aí que a gente sobe. É aqui, né, que a gente sobe. De là, on dirait qu'il est écrasé, qu'il est pas trop haut, mais en fait, il est haut. C'est de là qu'on va monter à pied. C'est là qu'on va monter à pied. Et là, c'est la montagne à côté. La colline d'à côté. Le pain de sucre, la pierre qui ruisselle, Ita, en indien. Tout ce qui est pierre ruisselante comme ça, là, s'appelle Ita. Il y a des tas de pierres comme ça le long du littoral vers Niterói. Itaipu, Itaipuaçu, Itacoatiara, c'est tous des noms indiens avec des pierres comme ça. Il y a un pain de sucre tous les 10 km, il y en a un comme ça, plus ou moins gros. À Itacoatiara, c'est le plus gros, beaucoup plus gros que celui-là. Là. Voilà, c'est beau. Il fait un temps délicieux aujourd'hui avec un petit vent, une brise de mer. Et le soleil est revenu depuis 2 jours là. Hier on était au pain de sucre, au Christ Rédempteur. Christ Rédempteur. Et là aujourd'hui, pão de açúcar. Olha. Olha que lindo, né? Institut Benjamin Constant. Ce sont que des instituts, des universités, on n'en finit pas. C'est les plus anciennes du Brésil ici. Là, les bâtiments ont été repeints, c'est magnifique. Ils ont enlevé tous les tags, toutes les horreurs qui avaient été faites. Ouais, parce que même là, il y a encore des tags là. C'est la catastrophe quoi. Il n'y a rien de plus vilain qu'un tag comme ça. Quand c'est en couleur, ça va. Et quand c'est les connards qui signent, ils sont vraiment trop cons. Et ici, c'est aussi une plaie. À Rio, ils vont en prison quand on les attrape, maintenant. Et ouais, les mecs, ils ont défiguré la ville par endroits. Niterói, c'est une folie, les tags. C'est horrible. Voilà. Les pierres ruisselantes, quand il pleut, ça ruisselle de là, tu vois. Allez. Et si on continue par là, on va à plage de Praia da Urca. E aí, minha gente? Me estou na viga, Gadi. Gadi, me estou na viga, Gadi. Gadi. É, Gadi. Gadi, Gadi. Quer dar um chego ali para ela, vamos lá. Pra ela ver primeiro, depois a gente vira ali e chega? Não, tudo bem, a gente vai para primeiro subir, depois a gente vai, né? Eu acho que... Melhor, né? Dela ver, não? Eu acho que sim. Vamos dar um chego Vamos lá ali. então, vamos lá, tem razão. É isso aí. Olha que cilindro, né? Amendoeiro, né? Eu acho isso muito bonito, né? Muita sombra. Por toda parte, né? Là, tout de suite, quand on est sous les arbres,
Il y a moins de chaleur, hein, c'est magnifique. Tout de suite on est à Londres. Roberto Carlos mora na Hungria, Marisa Monte. Ah ouais? Roberto Carlos tem prédio inteiro dele aqui. Pode ter até vários prédios que não vem. O que é que tem a ver com isso? É? Sardou também tem prédio. E não mostra nada. O Sardou que parece muito com ele na França. Michel Sardou. Parece o sósia do... Parecia. Eu adoro esse bairro, ele é cheio de casinhas. Eu adoro, c'est magnifique. Onde a gente passa para ver a praia da Urca mesmo? Aquela vai só a ponte. É só atravessar a ponte mesmo, né? Dá para fazer todo o lado, né? Ali se a gente vai reto, vai pra Praia Vermelha. Chega na Praia Vermelha. Entendi. Chega na Praia Vermelha. Olha só. On va à la praia da Urca, le quartier le plus huppé de Rio de Janeiro. Praia da Urca, avoir un appartement ici, c'est le fin du fin. Notre ami Marcio Faraco peut se targuer d'avoir un appart de famille ici même. C'est quand même la folie, hein. C'est beau, beau, beau. C'est là où ils salissent les trottoirs après avoir mangé leur saloperie de papier là de beignets ou de croquants là. Ils laissent tout sur place, c'est scandaleux. Encore aujourd'hui c'est propre. Mais après la nuit, quand ils viennent là, ils prennent l'habitude de venir là boire des coups et manger des petites friandises. Mais ils laissent les papiers sur place. C'est vraiment des dingues les Brésiliens. C'est malheureux. C'est culturel, disons. Ils n'ont pas la notion de tenir propre. C'est dommage. Encore aujourd'hui, c'est très propre. Ça a été nettoyé. Il y a un service de nettoyage de la ville qui est impeccable. Voilà, la praia de Botafogo. Avec le Cristo Redentor au fond. Ça vous va? Vamos nessa então, gente! On va avancer un peu parce qu'ils marchent à 2 à l'heure. Hein. Ils sont gentils, mais si on se laisse faire, on y va demain au pain de sucre. Crise do Brasil acelerado. Sempre. Não, mas tem que dar um movimento, um jeito, senão demora pra caramba. Olha só. Você viu como é que é bonito, meu irmão? Meu irmão. Meu irmão. Praia da Urca. Et le pain de sucre immense ici. Les gens qui roulent en bicyclette, hein. Tout âge. Bon, mais on n'a pas fini, hein. Alors, si tu fais des pauses, et voilà un avion qui vient de sortir de l'aéroport Santos Dumont, au centre là-bas. Bon, j'avance un peu, hein. Vem, gente, por favor. Vai embora. Praia da Urca. Segunda vez que eu venho aqui nesse passeio. Hoje tá limpo, hein? Uma beleza. Não chegaram não ainda. O pessoal chega à noite pra curtir. Eh oui, les oiseaux. Aqui. Sim, tu as vu le gros oiseau? Il y a un gros oiseau là. C'est un héron, ouais. Um bairro muito chique, né? Muito chique, muito rico. Houses.
fait un film, hein. A gente quer ir na Praia da Urca, é isso? Isso. Na Praia da Urca vem sem graça, né? Por quê? Não é nada demais. Mas não é a Praia da Urca aqui? É a Praia da Urca. Sim, sim, você sabe. É aqui, ó. Chegou ali, virou, chegou. Ah, então vamos lá ver. Vamos lá, então. Eu ia lá sempre comer um petisco lá à noite com os amigos. Já fiz aqui até celebrações aqui da que fica, pessoal, tomando cerveja. da Iemanjá, né? Uhum. É, sei lá, aqui que eles chegam, É a comem da Urca. e deixam toda a merda no local. Esses burros aí, Mureta esses da chatos. Urca. É. Famoso. Aí eles têm o costume de ver aqui todo mundo, sempre, né? De vir aqui e deixar todo sujo no local. Uma pena, né? Nós estamos chegando na Praia da Urca. Sentiu o drama. Colocaram um lixo, lixeira. Mas eles deixam mesmo, olha só. Já um cartão lá no chão. Porcaria. Você viu? Muito doido, olha só. Já tô delirando. Olha como é que é lindo, né? Você viu? Allez, des petits amis, très amis. Praia da Urca. Ali. Que bonito, né? Muito bonito. Vamos lá andando. E aí no bairro o que é? No fundo é a Urca também? É Urca, tudo Urca. Muito legal. Só vinha de noite. Eu só passei de noite aqui. Antigamente. Essa é a mureta famosa. É a primeira vez que eu venho de dia. Meu pai tem esse carro aí, ó. Entendi. Tá bonito. Bonitinho, né? É. Que lindo o Rio de Janeiro, né? Pra mim o Rio continua sendo ainda a maior curtição, a cidade mais linda. As casinhas, como é que são? Quando o sol cai atrás do Leblon, que a cidade acende o neon, arde o meu coração de pandeiro. Pra mim o Rio continua sendo ainda a maior curtição, a cidade mais linda. Quando as luas vêm iluminar as estrelas que beiram o mar, não, as areias que beiram o mar. Eu ando pelas ruas do Rio, coração vazio, adio, haja o que houver. Vejo a mocidade pra baixo pra cima, em todas as esquinas, cuidando das meninas. Eu ando pelas ruas do Rio, coração vazio, adio, haja o que houver. Vejo a mocidade pra baixo pra cima, em todas as esquinas. Não, mais c'est bon. On fait le tour lá, Nath. Não é obrigado a entrar por dentro? Se tem como Tudo bem, dá. Senão a gente volta. Que bonito, né? Luz maravilhosa nessa noite, nessa tarde. Olha só.
Espetacular. Ouais. Olha só. E essa casa aí. Como é lindo, né? Nossa Senhora. Ai. Gabriel. O anjo Gabriel. Somos protegidos, velho. Em nosso passeio. Pelo anjo Gabriel que nos acompanha. Que nos mostra tudo. A gente vai subir o Pão de Açúcar a pé. Sem precisar tomar o funicular. Só para descer, que é de graça. Mas para subir, a gente vai a pé. 20 minutos. Não é de graça mais não, Cris. Não é de graça mais não para descer? Não, achei que era também. Ah, não é mais de graça para descer. Mas tudo bem, né? Quer entrar na igreja? Pra mim tudo igual. Deixa. Eu tô mais filmando a natureza. É, mas é bonitinho. Elle est bonitinha. Tu veux rentrer à l'église, Nat? Ça va, hein? Que bonito, meu amor. Mermelge. A Pauline e a Nathalie não vieram aqui não. Non, elles n'ont pas connu la praia da Urca, Pauline et Nathalie. A gente já On n'a foi pas eu le direto, temps. o ônibus já deixou lá no ponto final. Ah ouais, l'omnibus nous a laissé, ils les ont laissés au point final pour le pain de sucre. Ça c'est le chemin que vous auriez fait à pied si vous aviez... Foi uma perda. C'est une perte, mais en même temps vous avez eu la chance de faire un chemin moins long. Mais c'est très beau, hein. C'est pour ça que je filme un o peu. link pra Nathalie depois. Isso, je vais envoyer le lien à Nathalie et Pauline. Promis. Com esse menino em boa saúde, hein? En bonne santé, le garçon, hein? Il a cessé de traîner la nuit. Maintenant, il traîne au téléphone. Ah ouais, ça. Avec Pauline, c'est nuit et jour. Noite e dia. No telefone. Não precisa mais sair, não. Tá em casa e blá blá blá, e blá blá blá, e piriri, pororó, né? Isso é a Praia da Urca? É. Nossa, pequenininha, né? Olha só, meu irmão. Ah, il y a du vent là qui s'est levé. Cara, eu nem conheço a Urca só até ali. Sim. Lindo. Sei que tem muito mais coisa aí pra dentro. Entendi. E aqui o que que tem? Aqui é o Pão de Açúcar aqui? Ali agora a gente deveria dar uma volta aqui. Entendi. Entrar e ir lá pro... Talvez a gente consiga entrar pelo... Eu acho que a gente consegue fazer isso aqui, ó. Ó. Matematicamente deve... É, olha só. Vai subir. Isso é o Pão de Açúcar? É. Ça c'est le pain de sucre. C'est ça, c'est ça. On croyait aussi que c'était C'est l'autre. l'autre que nous vont à caminhar. É no outro que a gente vai caminhando? Por quê? Não é aqui que sobe no Pão de Açúcar? Não. Ah, a gente não sobe no Pão de Açúcar então. Agora eu só trouxe você para cá porque eu achei imprescindível vir aqui. Ah, entendi, mas para subir, a gente sobe esse ou esse? Aquele. Ah, a gente não sobe no Pão de Açúcar A gente então? sobe primeiro, a gente não sobe esse daqui não. Ah, já comprei. Não, os dois são pão de açúcar, não? Ah, não. É esse o Pão de Açúcar. Eu acho. O grandão não sei. Eu acho que os dois são os pãezinhos Ah, de tá. açúcar. On va voir. Il y a qu'un pain de sucre, mon ami. Só tem um Pão de Açúcar mesmo. Não, tem... Então já vou lá, mas eu também tem água. Você Você botou uma açúcar na minha cabeça. Pega só aquilo ali. É lá, não é? É isso. E essa pedra o que que é então? Aqui, ó. Tem essa e tem aquela lá. Não, esse é o Pão de Açúcar. É a mesma. Ele tá falando que aquela lá que é o pão de açúcar. O pão de açúcar é o troço inteiro. Entendi. Eu fiquei encucado, obrigado. A gente pode ir pelas... Ó. Hein, por onde? Por aqui, né? Nessa estrada que sobe. Isso daí... Ó. Chegamos do outro lado da rua. Atravessamos para chegar do outro lado. Olha, ó.
Voltemos. Voltemos no mesmo lugar, gente. Viens Nat, on est revenu là. Botafogo, plage de Botafogo. Et là-bas Flamengo et Gloria et le centre au fond là-bas. Là on est zone sud pratiquement. Refaite à neuf. Bon. Quel joli bleu, hein. Quelle merveille. Maravilha. Que te vem? É que te vem? É bom quando você pode levantar. É bom quando você pode levantar. Cris. Ai, que bom, gente. Vamos lá. Eu quero tirar foto. Não, faites-le vous. Allez. Vou lá na frente, tá? Você vê que bairro arborizado, sabe? Sim, maravilhoso. Un quartier très arborisé, avec plein d'arbres. Très bien protégé du soleil. Très agréable. Nous sommes en novembre, c'est pas encore. En área militaire, sont protégés de militaires. Ah ouais. Aqui? Sim, oui. Ah, une école militaire navale, ouais. Escola C'est très protégé le quartier. de guerra naval brasileira. Ela tá chorando com Pauline. Pauline! Regarde. Ton homme qui pleure. Pauline, Nathalie. Je suis témoin, hein? Témoin de mariage. Você é testemunho de casamento aí, ó. Que rir, né? Tá bom. Agora. E voilà. A gente tá voltando na praia, cara. Não, agora a gente chegou na vermelha. Ah, então. No fundo é Itacoatiara, lá de Niterói. O elefante lá, deitado, essa pedra aí, enorme. Itacoatiara là, no fundo. Ce qu'on voit là-bas, c'est Niterói, la plage d'Itacoatiara, du moins la pierre qui ressemble à un éléphant couché là-bas. La tête de l'éléphant. C'est là où j'allais me baigner sans cesse quand j'habitais Niterói. Le meilleur endroit en fait c'est là-bas. Itacoatiara aí, no fundo. Cette magnifique montagne qu'on voit là-bas. Voilà, ça c'est la baie de Rio.
la fin de la baie. On est à l'embouchure. Enfin, l'embouchure, non, il n'y a pas de rivière. On est à la sortie. On est là où ça se resserre entre. Voilà. Que lindo, né? C'est vieux. Voilà le pain de sucre. Et on monte sur le mont qui est à côté, en fait. Hey. Aí, uma coco aí. Regardez la coco qui est tombée. Ouais, qui vient de tomber. Caiu, né? Tem de cair, né? Aí. Itacoatiara aqui. Coisa linda, né? Quase que eu caí na coco. Ó, vem de cair, ó. Cheia. Praia. Atenção. Praia vermelha aqui. É a praia vermelha. Ça c'est la plage rouge, qu'on appelle. Confort. Avant, anciennement, c'était un fort qu'il y avait là. Vous voyez? Là-bas, c'est des endroits où il y a des shows. Dans cet endroit-là, sur plusieurs étages, il y a de la musique live souvent le soir, la fin de semaine. Praia Vermelha. Praia Vermelha mesmo. Coisa linda de dia, né? É lindo, hein? Voilà, entre le pain de sucre et la grande pierre qui est à côté là. Il y a des odeurs. Il y a des odeurs de caramel à cette plage là. Il y a un mec qui doit vendre du caramel ou des bonbons grillés, je sais pas. Mais c'est top. Ah, et l'Argentin qui prend son bain de soleil. Hein. Argentina. Bem espanhol, hein? Bem da antiga, on se croirait au Moyen-Âge. Hein, le style moyenâgeux. Hein? C'est pas un style de chez nous. Style d'avant. Oh! Coisa linda, né? Voilà. Avec Madame Blanchard Nathalie, dans toutes ses aises. Tu t'es habitué maintenant, hein? T'es chez toi là, hein? Ah oui. Voilà, elle est chez elle. Il manque plus que je la convainc d'acheter un bien ici, on sera tranquille. Ici, on mange pour, allez, 6 euros, 6 réals par personne. Non, qu'est-ce que je dis, 6 réals? 6 euros par personne. Boisson comprise. Dans les restaurants populaires de Rio. And James Harvest. Non, James Harvest não. Gabriel. James Harvest está em casa, em Lyon. É o... É mon ami Arnaud. Et Marion, qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est beau quand même, hein? Ah les mecs, et l'eau elle est délicieuse aujourd'hui. On n'a pas pris les maillots comme des cons. On est vraiment trop cons. Hein. C'est une merveille, elle est propre. Elle est pas sale. Elle semble propre aujourd'hui. Et belle sortie de l'eau, hein? Pas mal. Il y a mieux mais c'est plus cher. Bon voilà, Nathalie s'est sauvée déjà. Je sais pas qu'est-ce qu'elle est allée faire. Quelle belle plage. Petite plage, Praia Vermelha. Voilà. Vamos subir? Ah, sim. Tá descarregando, é?
Les cocotiers pleins de coco. Il y en a un qui est tombé là, tout à l'heure, là, plein. Lourd comme tout. Mais j'ai pas de machette pour l'ouvrir, alors on va laisser les vendeurs de coco le mettre au frais. Olha só. Olha o tamanho da coca que caiu lá. Se você tá embaixo, você se morre, cara. Bonito, hein? C'est bon, hein? On fait ça. C'est comme Il faut que je ramène du sable à Marion. Dans ces établissements, là, il y a plusieurs étages, jusque sous les amandiers, là, où il y a des terrasses. Et on peut écouter de la musique. Très bien. On va monter par là. On va faire le tour de cette montagne, et on va se de retrouver cette colline. Et on va se retrouver au sommet là. Et regardez les paréos qui s'envolent, comme c'est beau, romantique. C'est aussi beau que les paréos, les tissus tibétains. Hein. Ah, j'ai repéré un cul. Chris repère les culs. C'est juste pour les amis, pour avoir une vision des déesses qui se baignent avec leurs petits fils dentaires, au string, au fio dental. De la forme et les formes. Hein. Aí, gente, vamos lá. Aí, la place de la Praia Vermelha. Là où arrivent les taxis, les voitures, les bus. Tout ça, c'est des aires militaires. Hein.